Ćao društvo, moje ime je Ivan i nakon jako turbulentnog dana, evo prikazat ću vam odpakivanje modela Samsung Galaxy S25 Plus. Jutro sam se probudio koristeći modele Poco F7 Ultra i Nothing Phone 2a, a Samsung Galaxy A56 je trebao biti prodat i planirali smo mi iz grupe ljubitelji mobilnih telefona da kupimo Samsung Galaxy S25 i da uporedim Poco F7 Ultra sa modelom S25. Međutim, ekran modela Poco F7 Ultra je naprasno prestao sa radom i taj telefon sam odneo, reklamirao, dao sam i Samsung A56 i doplatio 50 evra, tako da sam uzeo model Samsung Galaxy S25 Plus 12256 u neotpakovanom stanju. Evo sad ću otpakovati telefon, mada znamo da u kutijama, u Samsungovim kutijama nema ničega, ali ajmo reda radi da presječemo ove. Dakle, ovo je neka siva boja, piše Shadow Grey. Prelepo izgleda zaista, da vidimo da li ima nešto struje u njemu. Mase, izgleda da nema baš ništa struje, probat ćemo, ima. Masa je 190 grama, a debljine svega 7,3 mm. Ima Dynamic AMOLED 2X panel, gotovo identičnih specifikacija kao i model Samsung S25 Ultra, čak je osvetljenost deklarisana u HBM režimu 1472 nita, dok je kod modela S25 Ultra oko 1400 nita. Međutim, Ultra ima onaj premaz, dok ovaj model nema. Da vidimo ostatak pakovanja, ako uopšte ima nečega, pa onda da podesim one osnovne stvari i da pogledamo telefon, da kažemo još koju reč o njemu. Dakle, imamo kabel Type-C sa obe strane, telefon podržava 45 W žično, 15 W bežično i 5 W reverzibilno punjenje. Dakle, to je to. Da ubacim podatke i moj mail i vraćamo se nazad. Nakon nekoliko minuta Samsung S25 Plus je podešen. Manje više skoro sve se zna o ovoj S25 flagship seriji. Obećano je 6 Android nadogradnji, telefon dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i One UI 7.0 korisničkim interfejsom. Jako su tanki ovi bezeli, po tome me podsjeća na S25 Ultra. Zaštita ekrana je Gorilla Glass Victus 2, zaštita zadnjeg stakla također Gorilla Glass Victus 2. Dopada mi se što za razliku od modela A56 nije sjajno, ne prikuplja otiske prstiju, pa će ovaj telefon naravno koristiti kao i svaki drugi bez zaštitne maske. Ovaj minimalistički dizajn mi se također jako dopada, više mi se sviđa ovaj tradicionalni dizajn u odnosu na ovaj novi kod modela A56. Također okvir je potpuno ravan, nema one izbočine kao kod modela A36 i A56. Okvir je izrađen od aluminijuma, nije od titanijuma kao kod modela S25 Ultra. Svetlina ekrana je nešto više deklarisana u HBM režimu, gotovo 1500 niti u odnosu na S25 Ultra koji ima oko 1400 niti, ali nema onaj premaz koji bi trebao da neutrališe odsjaj, pa bi trebalo da se nešto lošije vidi na najjačem suncu u odnosu na S25 Ultra. Punjenje 45 W preko kabla. Ja imam original punjač 45 W, pa ću izmeriti koliko je potrebno od 0 do 100%. Podržava 15 W bežično i 5 W reverzibilno punjenje. Ekran naravno Dynamic AMOLED
2X, najbolje od Samsunga, rezolucija QHD, dakle najjača moguća rezolucija. Samo da nađem ekran. Evo osvjetljenje, glatki pokreti, režim živopisan, edge paneli, a rezolucija može biti, evo sada ću staviti, dakle QHD+, najjača rezolucija, koristimo telefon maksimalno, zbog toga i uzimamo flagship modele. Nadalje i u buduće koristim ovaj telefon kao primarni telefon, naravno koristim uz njega i Nothing Phone 2. Nakon 10 dana ide detaljna recenzija ovog modela. Očekujte da budem maksimalno realan i objektivan. Iskreno želeo sam da zamenim ovaj telefon dok ga nisam otpakovao za OnePlus 13, međutim kada ponudim nekom telefon, iako je neotpakovan, traže doplatu kao da ovaj telefon ne vredi ništa, a kao da je taj OnePlus 13 od zlata. A da li je tako? Ne bih se složio. Vidjet ćemo kako će se pokazati model S25 Plus u realnom radu. Realna recenzija ide za nekih 10 dana. Ukoliko vam se dopada ovo što radim, lajkujte, podelite video, zapratite kanal i vidimo se uskoro. Do tada vas pozdravljam.